これを押さえたらおしゃれさん。日本のカタカナフレンチ、ファッション&ジュエリー編、モードet bijoux. Avec ces mots, vous serez chic. Le français en katakana au Japon. Mode et bijoux. Master these words and you'll be stylish. Katakana French in Japan. Fashion and Jewelry Edition. 皆さんこんにちは、またはこんばんは。Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. 日本語教師のみえです。いつもご視聴ありがとうございます。Merci beaucoup de me regarder régulièrement. ファッションや生活の中でフランス語の単語をよく見かけます。日本のブランド名や商品説明にもよく使われています。Voyons maintenant les mots français courants dans la mode et le quotidien. Ils sont très utilisés dans les marques japonaises ou les descriptions de produits. 今回の動画ではどんな言葉がどのように日本で定着しているか、ファッションの観点からご紹介します。Dans cette vidéo, je vous présente comment certains mots se sont implantés au Japon, du point de vue de la mode. ファッションから派生している言葉でも日常的に活用できる表現がたくさんあるので、ぜひ最後までご覧ください。Même les mots issus de la mode offrent de nombreuses expressions utilisables au quotidien. Alors restez jusqu'à la fin. それでは始めましょう。C'est parti. まずはファッション編から始めます。Mode. Fashion. Moda. モードはフランス語のモードで、流行またはファッションという意味です。Le mot mode en français signifie tendance ou mode. Mode in French means trend or fashion. La palabra mode en francés significa tendencia o moda. とても流行っている、とてもファッショナブルという時にトレザラモードと言います。On dit très à la mode pour exprimer très tendance ou très branché. You say très à la mode to mean very fashionable or very trendy. Se dice tres a la mode para expresar muy de moda o muy elegante. モードといえば、日本には服飾、メイク、デザインの専門学校で有名なモード学園があります。Au Japon, il existe l'école Mode Gakuen, célèbre école spécialisée en mode, maquillage et design. In Japan, there is the famous Mode Gakuen, a vocational school for fashion, makeup, and design. En Japón existe la famosa Mode Gakuen, una escuela especializada en moda, maquillaje y diseño. なんとパリ校もあります。Il existe même un campus à Paris. There is even a campus in Paris. Incluso hay un campus en París. モード系メイク、モード系ファッション、モード系メイクという言葉もあります。On parle aussi de mode kei fashion, mode kei makeup au Japon. In Japan, people also say mode style fashion, mode style makeup. En Japón también se dice moda estilo mode, maquillaje estilo mode. モード系ファッションの特徴としては、黒や白などのモノトーンアイテムを個性的にコーディネートしたファッションです。Ces caractéristiques sont l'utilisation de pièces monochromes, noir, blanc, coordonnées de façon originale. Its features include using monochrome items, black, white, coordinated in an original way. Sus características incluyen usar prendas monocromas, negro, blanco, combinadas de forma original. アシンメトリー、左右非対称や変形のデザインなど、ユニークでスタイリッシュな印象が特徴です。Les coupes asymétriques ou transformées donnent un style unique et élégant. Asymmetrical or transformed designs create a unique, stylish impression. Los diseños asimétricos o transformados crean una impresión única y elegante. メイクもモノトーンでクールな印象のものをモード系メイクと言います。En maquillage, un style monochrome et froid est appelé mode kei makeup. In makeup, a monochrome and cool look is called mode style makeup. En maquillaje, un estilo monocromo y frío se llama maquillaje estilo mode. モード系ファッションの代表的な伝説のブランドに、デザイナー山本洋次氏の洋次山本があります。Une marque légendaire emblématique est Yohji Yamamoto, du designer Yamamoto Yohji. A representative legendary brand is Yohji Yamamoto, by designer Yohji Yamamoto. Una marca legendaria representativa es Yohji Yamamoto, del diseñador Yohji Yamamoto. またデザイナー川久保玲氏のコム・デ・ギャルソンもとても有名です。La créatrice Rei Kawakubo est connue pour sa marque Comme des Garçons. Designer Rei Kawakubo is famous for her brand Comme des Garçons. La diseñadora Rei Kawakubo es famosa por su marca COMME de Garçons. コム・デ・ギャルソンはフランス語で少年のようにという意味です。Comme des garçons signifie en français comme des garçons égale comme des jeunes garçons. In French, Comme des Garçons means like boys. En francés,
COMME de garçons significa como los chicos. モードといえば、日本のブランドコムサデモードは後にコムサへと名前を変更しました。La marque japonaise Comsa du mode a ensuite changé son nom en Comsa. The Japanese brand Comsa du Mode later changed its name to Comsa. La marca japonesa COMMESA du Mode más tarde cambió su nombre a COMMESA. Comsa. ちなみにコムサはこんな感じという意味です。プリンアラモード。プリンアラモードは英語のプディング、プリンとフランス語のアラモードを合体させた名前です。Pudding à la mode combine l'anglais pudding et le français à la mode. Pudding à la mode combines the English pudding and the French à la mode. Pudding à la mode combina el inglés pudding y el francés à la mode. これは日本発祥のレトロなデザートです。C'est un dessert rétro d'origine japonaise. It's a retro dessert that originated in Japan. Es un postre retro originario de Japón. 最近あまり見かけなくなってきたので、今は絶滅危惧種とも言われています。Aujourd'hui, on le considère parfois comme une espèce menacée. Nowadays, it's sometimes said to be an endangered species. Hoy en día, a veces se dice que es una especie en peligro de extinción. 何々モード、日常的な使い方。何々モードは日常的によく使われます。L'expression tilde mode est très utilisée au quotidien. The expression tilde mode is often used in daily life. La expresión tilde mode se usa mucho en la vida cotidiana. 例、機内モード。 Exemple, mode avion. Example, airplane mode. Ejemplo, modo avión. フランス語のモードもそうですが、ラテン語を語源として流行り、流行のスタイル、風俗、風潮、慣習、様式、基準などを意味します。Comme en français, mode vient du latin et signifie tendance, style, coutume, usage, norme. As in French, mode comes from Latin and means trend, style, custom, practice, norm. Como en francés, mode viene del latín y significa tendencia, estilo, costumbre, norma. おそらく流行と同じように、ある期間その傾向が強く続く状態や気分のことを何々モードと言います。Comme pour une tendance, tilde mode exprime un état ou une humeur qui dure un certain temps. Similar to trend, tilde mode refers to a state or mood that continues for a certain period. Al igual que tendencia, tilde mode se refiere a un estado o ánimo que se mantiene durante un tiempo. ではモードを使った例文を見てみましょう。月曜日はまだ休日モードだから仕事にならない。 Le lundi, je suis encore en mode vacances, alors je n'arrive pas à travailler. On Mondays, I'm still in holiday mode, so I can't get any work done. El lunes todavía estoy en modo vacaciones, así que no logro trabajar. 脳みそがフランス語モードだから日本語が出てこない。 Mon cerveau est en mode français, alors le japonais ne me vient pas. My brain is in French mode, so Japanese won't come out. Mi cerebro está en modo francés, así que el japonés no me sale. ランチも終わったのでそろそろ集中モードに入ります。心機一転。ちなみに心機一転は何かをきっかけに気持ちが変わること。例えば気持ちを切り替えて心機一転仕事に励みますというふうに使います。 Le déjeuner est terminé, je passe en mode concentration. Lunch is over, so it's time to switch into focus mode. Ya terminé de almorzar, así que entro en modo concentración. iPhone や LINE などにも集中モードという機能があります。LINE は日本で一番使われている SNS アプリです。 Sur iPhone ou Line, il existe aussi une fonction appelée mode concentration. On iPhone or Line, there is also a feature called focus mode. En iPhone o Line, también existe una función llamada modo concentración. 集中モード。設定の中にはお休みモード、パーソナル、仕事、睡眠などいろいろあります。集中モード。 Mode concentration. Focus mode. Modo concentración. お休みモード。 Mode ne pas déranger. Do not disturb mode. Modo no molestar. その他のモードを見ていきましょう。マナーモード。 Mode silencieux. Silent mode, mute mode. Modo silencioso. ゲームモード。 Mode jeu. Game mode. Modo juego. 省エネモード。スマホの場合は低バッテリーモードとも言います。
mode économie d'énergie. Power saving mode, energy saving mode. Modo ahorro de energía. このように、モードはフランス語由来の言葉ですが、日本の日常生活にしっかり定着しています。Ainsi, le mot mode, d'origine française, s'est solidement installé dans la vie quotidienne japonaise. In this way, the word mode of French origin has firmly taken root in daily life in Japan. De esta manera, la palabra mode, de origen francés, se ha asentado firmemente en la vida cotidiana de Japón. オートクチュール、高級仕立ての特別な服のことを指します。ファッション業界でもそのままオートクチュールと使います。Cela désigne des vêtements sur mesure de très haute qualité. Le mot haute couture est utilisé tel quel au Japon. This refers to high-end, custom-made fashion. In Japan, the term haute couture is used as is. Se refiere a prendas de alta costura hechas a medida. En Japón, se usa tal cual, haute couture. オートクチュールで有名なフランスのブランドといえば、シャネル、クリスチャン・ディオール、イヴ・サンローランなどが挙げられます。Parmi les marques françaises célèbres pour la haute couture, on peut citer Chanel, Christian Dior et Yves Saint Laurent. Famous French haute couture brands include Chanel, Christian Dior, and Yves Saint Laurent. Entre las marcas francesas famosas por la alta costura se encuentran Chanel, Christian Dior e Yves Saint Laurent. こちらはパリにあるイヴ・サンローラン美術館です。 Musée Yves Saint Laurent à Paris. 彼の代表的な作品、デッサン、仕事場を再現した部屋などいろいろ見ることができます。プレタポルテ。一方、プレタポルテは既製服を意味し、多くの人が買えるファッションのことです。En revanche, le prêt-à-porter signifie vêtements prêts à porter, accessible à beaucoup de gens. On the other hand, pret-à-porter means ready to wear, fashion that many people can buy. En cambio, prêt-à-porter significa ropa lista para llevar, accesible para mucha gente. オートクチュールが特別な一点物であるのに対して、プレタポルテは量産されて市場で販売されます。Alors que la haute couture propose des pièces uniques et exclusives. Le prêt-à-porter est produit en série et vendu sur le marché. While haute couture offers exclusive one-of-a-kind pieces, pret-à-porter is mass-produced and sold in stores. Mientras la alta costura ofrece piezas únicas y exclusivas. El prêt-à-porter se produce en serie y se vende en el mercado. しかしながら、ハイブランドのプレタポルテは希少価値もあり、それに見合った価格になっています。Cependant, le prêt-à-porter des grandes marques a aussi une valeur rare et des prix en conséquence. However, high-end pret-à-porter also has rarity value, and its price reflects that. Sin embargo, el prêt-à-porter de alta gama también tiene un valor de rareza y un precio acorde. ファッションウィーク。Fashion Week. 続いて、各ブランドがコレクションを発表するファッションウィークについてご紹介します。Parlons maintenant de la Fashion Week, où chaque marque présente sa collection. Now let's talk about Fashion Week, where each brand presents its collection. Ahora hablemos de la Fashion Week, donde cada marca presenta su colección. コレクションは春夏と秋冬に分けて行われます。Elles ont lieu 2 fois par an, au printemps-été et en automne-hiver. They are held twice a year, spring, summer, and fall, winter. Se realizan 2 veces al año, primavera-verano y otoño-invierno. 日本ではパリコレという呼び方が有名です。Au Japon, on connaît cet événement sous le nom de Paris-Corée. In Japan, this event is popularly known as Paris-Corée. En Japón, este evento es conocido como Paris-Corée. しかし、正式名称はパリファッションウィークです。Mais son nom officiel est Paris Fashion Week. But its official name is Paris Fashion Week. Pero su nombre oficial es Paris Fashion Week. 世界4大コレクションの中で、パリは最も多くのブランドが参加します。Parmi les 4 grandes capitales de la mode, Paris réunit le plus grand nombre de marques. Among the 4 major fashion capitals, Paris hosts the largest number of brands. Entre las 4 grandes capitales de la moda, París reúne la mayor cantidad de marcas. パリファッションウィークはオートクチュールモード連盟が運営し、ニューヨーク、ロンドン、ミラノ、パリの順で開催されます。La Paris Fashion Week est organisée par la Fédération de la haute couture et de la mode. Et se déroule dans l'ordre, New York, Londres, Milan, puis Paris.
Paris Fashion Week is organized by the Fédération de la Haute Couture et de la Mode and takes place in the order New York, London, Milan, then Paris. La Paris Fashion Week está organizada por la Fédération de la Haute Couture et de la Mode y se celebra en este orden: Nueva York, Londres, Milán y luego París. アンサンブル。 Ensemble. 日本語では上下が揃った洋服のセットという意味で使われます。ニットのアンサンブルなどが定番です。En japonais, ensemble désigne un ensemble de vêtements assortis. Par exemple, un ensemble en tricot. In Japanese, ensemble refers to a matching outfit set. A common example is a knit ensemble. En japonés, ensemble significa un conjunto de ropa combinada. Por ejemplo, un conjunto de punto. フランスではアンサンブルは名詞でもあり、副詞でもあるので意味が広いです。気になる方は辞書の意味を載せているので、画面を停止して見てみてください。En français, ensemble est à la fois un nom et un adverbe, donc son sens est très large. In French, ensemble is both a noun and an adverb, so its meaning is broad. En francés, ensemble es tanto un sustantivo como un adverbio, por lo que su significado es amplio. アンサンブルベトマン、アンサンブル洋服で検索すると様々なアンサンブルコーデが見つかります。Si vous cherchez ensemble vêtements, vous trouverez de nombreux styles d'ensemble vestimentaire. If you search for ensemble vêtements, you'll find many different outfit styles. Si buscas ensemble vêtements, encontrarás muchos estilos de conjuntos de ropa. 副詞としての使い方、例文を見てみましょう。Il travaille ensemble。彼らは一緒に働いています。アンサンブルは一緒にという意味で使われています。Exemple, ils travaillent ensemble. Égal, ils travaillent côte à côte. Example, ils travaillent ensemble equals they work together. Ejemplo, ils travaillent ensemble. Igual a, ellos trabajan juntos. フランス語ではアンサンブルを一緒にいるはもちろん、文脈によっては付き合っているという意味でも使います。En français, ensemble peut aussi signifier être ensemble ou être en couple. In French, ensemble can also mean being together or dating. En francés, ensemble también puede significar estar juntos o ser pareja. 例文、ils sont ensemble。彼らは一緒にいる、付き合っている。Exemple, ils sont ensemble. Égal, ils sont ensemble, en couple. Example, ils sont ensemble equals they're together, dating. Ejemplo, ils sont ensemble. Igual a ellos están juntos, son pareja. 音楽の場合、アンサンブルは音楽の世界では重奏2名以上のグループでのセッションのことを言います。Dans le domaine de la musique, ensemble désigne un chœur ou un groupe instrumental. Une performance à 2 personnes ou plus. In the world of music, ensemble refers to a choir, an instrumental group, or a session with 2 or more performers. En el mundo de la música, ensemble se refiere a un coro, un grupo instrumental o una sesión con 2 o más intérpretes. 演劇、ドラマでの用法。演劇やドラマではアンサンブルキャストという言葉も使われます。Dans le théâtre ou le cinéma, on utilise aussi l'expression ensemble cast. In theater and drama, the term ensemble cast is also used. En el teatro o en las series, también se usa la expresión ensemble cast. 舞台演劇においては複数の演者が調和を持って一体となり、作品全体の世界観や構成を形作る演出・演技の形式のことを指します。Au théâtre, ensemble désigne une forme où plusieurs acteurs travaillent en harmonie pour créer l'univers et la structure de l'œuvre dans son ensemble. On stage, ensemble refers to a form where multiple actors perform in harmony, creating the overall world and structure of the work. En el teatro, ensemble se refiere a una forma en la que varios actores actúan en armonía, para dar forma al mundo y a la estructura general de la obra. 豆知識、日本テレビ、日テレのドラマアンサンブル2025年1月から3月放送は弁護士を主人公にしたリーガルラブストーリーです。Le drama japonais Ensemble, diffusé de janvier à mars 2025, est une histoire mêlant droit et romance. The Japanese drama ensemble, aired January to March 2025, is a legal and romance story. El drama japonés Ensemble, emitido de enero a marzo de 2025, combina derecho y romance. タイトルのアンサンブルには一緒に調和という意味が込められています。Le saviez-vous? Le titre Ensemble exprime l'idée d'être ensemble et d'harmonie. Trivia, fun fact.
the title ensemble conveys the ideas of togetherness and harmony. Curiosidad, dato interesante. El título ensemble transmite la idea de estar juntos y de armonía. このようにアンサンブルは日本でもすっかり定着した言葉になっています。 Ainsi, le mot ensemble est désormais bien établi dans la langue japonaise. In this way, ensemble has become a well-established word in Japan. De esta manera, ensemble se ha convertido en una palabra muy asentada en Japón. アンコール。日本ではコンサートや舞台の終わりにアンコール、アンコールというような声をかけます。 Au Japon, à la fin d'un concert ou d'un spectacle, on crie « encore ». In Japan, at the end of a concert or play, people shout, encore. En Japón, al final de un concierto o una obra, la gente grita encore. でもフランスではアンコールとは言わずビスやユノートルということが多いです。 Mais en France, on ne dit pas « encore ». On dit plutôt « bis » ou « une autre ». But in France, people don't say, encore, they usually say, bis, or une autre. Pero en Francia no se dice encore, sino más bien bis o une autre. またブラボーと叫びアンコールを流すこともあります。 On crie aussi « bravo » en applaudissant pour demander un rappel. People also shout, bravo, and clap to call for an encore. También se grita bravo, con aplausos para pedir otra actuación. このように同じフランス語でも日本とフランスで使い方や習慣が違うというのは面白いですね。 Ainsi, c'est intéressant de voir que, pour un même mot français, l'usage diffère entre le Japon et la France. It's interesting to see that even the same French word can be used differently in Japan and in France. Es interesante ver que, aunque sea la misma palabra francesa, su uso es diferente en Japón y en Francia. では次にファッションアイテムでも欠かせないジュエリー編をご紹介します。 Bijoux, Jewelry. Joyería. ジュエリーの分野でもフランス語由来のカタカナがたくさんあります。 dans le domaine de la joaillerie aussi, de nombreux mots français en katakana sont utilisés. In the field of jewelry as well, many French words in katakana are used. En el ámbito de la joyería también se utilizan muchas palabras francesas en katakana. ビジュー。ビジューはフランス語で宝石、装飾品という意味です。 En français, bijou signifie pierre précieuse ou ornement. In French, bijou means jewel or ornament. En francés, bijou significa joya u ornamento. 特に日本のファッション業界ではアクリルやガラスにカッティング加工を施した装飾品を指します。 Surtout dans l'industrie de la mode au Japon. Cela désigne des ornements en acrylique ou en verre taillé. Especially in the Japanese fashion industry, it refers to ornaments made of acrylic or cut glass. Especialmente en la industria de la moda en Japón. Se refiere a adornos de acrílico o vidrio tallado. 宝石のような見た目で華やかな印象を与えます。 Avec une apparence de pierre précieuse, il donne une impression éclatante. With the appearance of gemstones, they create a glamorous impression. Con la apariencia de piedras preciosas, transmiten una impresión llamativa. パーツとして洋服やバッグ、シューズなどに用いられたり、ジュエリーなどのモチーフとしてレディース用アイテムに使われることが多いです。 Utilisés comme éléments décoratifs sur les vêtements, sacs ou chaussures. Ils servent aussi de motifs pour des bijoux et articles féminins. Used as decorative parts on clothes, bags, or shoes. They are also often applied as motifs in jewelry and women's items. Utilizados como elementos decorativos en ropa, bolsos o zapatos. También se emplean como motivos en joyería y artículos femeninos. 例文を見てみましょう。このネックレスには小さなビジューがついています。 Ce collier est orné de petits bijoux. This necklace has small bijoux attached. Este collar tiene pequeños bijoux. アクセソワー。アクセソワーはあまりメジャーではないかもしれませんが、ビジューとの対比で紹介してみたいと思います。アクセソワーはフランス語で付属品、小物という意味です。 En français, accessoire signifie objet annexe ou petit article. In French, accessoire means accessory or small item. En francés, accessoire significa objeto accesorio o artículo pequeño. 日本では英語のアクセサリーが定着していて、主にジュエリーや装飾品を指します。 Au Japon, c'est le mot anglais accessory qui est utilisé, surtout pour désigner les bijoux ou les ornements. The English word accessory is established, mainly referring to jewelry or ornaments. En Japón, está asentada la palabra inglesa accessory,
que se refiere sobre todo a joyas u ornamentos. フランス語のアクセソワーはファッションの小物だけでなく二次的なもの、補助的なものというニュアンスでも使われます。 En français, accessoire s'emploie non seulement pour la mode, mais aussi pour désigner quelque chose de secondaire ou d'accessoire. In French, accessoire is used not only for fashion items but also to mean something secondary, or non-essential. En francés, accessoire se usa no solo para la moda, sino también para referirse a algo secundario o accesorio. アクセソワースマートフォン、スマホアクセサリーの検索結果です。 Google search, accessoire smartphone. 最近日本でもアクセサリーという言葉を使ってスマートフォンアクセサリーと言ったりします。 Récemment, au Japon aussi, on utilise le mot accessory pour dire accessoire de smartphone. Recently, in Japan as well, the word accessory is used to say smartphone accessories. Recientemente, en Japón también se usa la palabra accessory para decir accesorios de smartphone. スマホ本体を保護したり、機能を拡張したり、日常の使い勝手を向上させる周辺のアイテムのことです。 Ce sont des objets périphériques qui protègent le smartphone, en étendent les fonctions et améliorent son usage quotidien. These are peripheral items that protect the smartphone, expand its functions, and improve everyday usability. Son artículos periféricos que protegen el smartphone, amplían sus funciones y mejoran su uso diario. ケースや充電器、モバイルバッテリー、スタンドなどが代表的で、近年ではデザイン性やファッション性を重視したアイテムもどんどん増えています。 Les coques, chargeurs, batteries portables ou supports en sont des exemples, et ces dernières années. Les articles axés sur le design et la mode se multiplient. Cases, chargers, mobile batteries, and stands are typical examples. Las fundas, cargadores, baterías portátiles y soportes son ejemplos típicos. Y en los últimos años han aumentado los artículos que priorizan el diseño y la moda. もちろんスマホ周辺アイテムと言っても良いですし、小さいものならスマホ関連グッズ、大きいものや電気を使って動かす機械ならスマホ関連機器と言い換えることもできます。 On peut bien sûr les appeler accessoires de smartphone. Mais pour les petits objets on dit souvent gadgets. Et pour les plus grands ou électroniques, appareils liés au smartphone. Of course, they can be called smartphone peripherals. But for small items they are often called smartphone goods, and for larger or electronic ones, smartphone devices. Por supuesto, se pueden llamar periféricos de smartphone, pero los pequeños suelen llamarse accesorios o gadgets, y los grandes o electrónicos, dispositivos relacionados con el smartphone. もともと買った時に一緒に入っているのは日本語だと付属品の方がしっくりくるかもしれません。 Les éléments déjà inclus à l'achat s'appellent plutôt 付属品, accessoires fournis en japonais. Items that come with the purchase are more naturally called 付属品, accessories, or included parts in Japanese. Los artículos que vienen incluidos en la compra se llaman más naturalmente 付属品, accesorios incluidos en japonés. 付属品例文。例、スマートフォンの付属品には充電器やイヤホンが含まれています。 Les accessoires fournis avec un smartphone incluent le chargeur et les écouteurs. Example. The accessories included with a smartphone are the charger and earphones. Ejemplo. Los accesorios incluidos con un smartphone son el cargador y los auriculares. ビジュアクセサリーのまとめ。このようにビジュは装飾品的なアクセサリーを意味し、アクセサリーは付属品や周辺アイテムを含むより広い意味で使われます。 Ainsi, bijoux désigne des accessoires décoratifs, tandis que accessory est utilisé dans un sens plus large, incluant aussi les pièces détachées ou périphériques. In this way, bijoux refers to decorative accessories, while accessory is used in a broader sense, also including parts and peripherals. De esta manera, bijoux se refiere a accesorios decorativos, mientras que accessory se usa en un sentido más amplio, incluyendo piezas o periféricos. ではクイズに挑戦してみましょう。 C'est l'heure du quiz. Quiz time. Hora del quiz. フランス語由来のジレとは何でしょう？ Que signifie le mot gilet d'origine française? What does the French-derived word Gillette mean? ¿Qué significa la palabra Gillette de origen francés? A. ジレンマの略語。 Abbreviation of dilemma. B. ベスト。 Vest. C. ベルト。 Belt. 答えは B. ベストです。チョッキとも言います。 La réponse est B, gilet. On l'appelle aussi shoki en japonais. The answer is B. Vest. It is also called choki in Japanese. La respuesta es B, chaleco. En japonés también se dice choki.
こちらは Google 検索のジレです。フランス語で検索しています。日本ではファッション業界でジレは定着していますが、英語由来のベストの方が先に定着していて一般的です。Au Japon, le mot gilet s'est imposé dans le milieu de la mode, mais c'est l'anglais veste qui s'est d'abord installé et reste plus courant. In Japan, Gillette has become established in the fashion industry, but the English-derived vest settled earlier and is more common. En Japón, la palabra Gillette se ha establecido en la industria de la moda, pero el término inglés vest llegó antes y es más común. ベストは英語由来、ジレはフランス語由来、チョッキは日本で作られた和製外来語です。おそらくポルトガル語もしくは英語が由来していると言われています。Besuto vient de l'anglais, gilet vient du français, et shoki est un mot créé au Japon, wasegeraigo. Basuto comes from English, Gillette comes from French, and choki is a word created in Japan, weisegerego. Besuto proviene del inglés, Gillette proviene del francés, y Shoki es una palabra creada en Japón, wasegairaigo. 和製外来語とは外国の言葉をもとに日本で作られた新しい言葉のことです。ちなみにフランス語でベストというと上着やジャケットという意味になります。D'ailleurs, en français, veste signifie veste ou blazer. By the way, in French, veste means jacket or blazer. Por cierto, en francés, veste significa chaqueta o blazer. 最後に日本語からフランスに定着している言葉についてのクイズです。Pour finir, une question sur un mot japonais adopté en français. Finally, a quiz about a Japanese word established in French. Por último, una pregunta sobre una palabra japonesa adoptada en francés. フランスのファッション業界では着物という言葉が前で重ねて見頃を合わせる衣服に使われています。 Dans le milieu de la mode en France, le mot kimono désigne un vêtement qui se croise devant. In the French fashion world, the word kimono refers to garments that wrap and tie in front. En el mundo de la moda francesa, la palabra kimono se usa para prendas que se cruzan por delante. フランスではあるスポーツのユニフォームを着物と呼びます。さて、どれでしょう？ En France, on appelle kimono l'uniforme d'un certain sport. Lequel est-ce? In France, the uniform of a certain sport is called kimono. Which one is it? En Francia, se llama kimono al uniforme de cierto deporte. ¿Cuál es? A. 柔道着 Judo uniform. B. 空手着 Karate uniform. C. 剣道着。 Kendo uniform. 答えはすべて正解です。 Tous sont corrects. All of them. Todos son correctos. 日本では柔道着、空手着、剣道着と言いますが、フランス語ではまとめて着物と呼ばれます。 Au Japon, on dit judogi ou karateji, kendoji. Mais en français, on dit souvent simplement kimono. In Japan, we say judogi or karategi, kendogi, but in French they are often all called kimono. En Japón se dice judogi o karategi, kendogi, pero en francés a menudo se llaman todos kimono. 着物で柔道、着物で空手、着物で剣道。スポーツ実況の時、フランスでも元柔道家で解説をしている方は柔道着と言っているように思いますが、実況している人は着物と言っていることが多いです。 Lors des commentaires sportifs en France, les anciens judokas qui font l'analyse disent plutôt judogi, mais les commentateurs disent souvent kimono. In sports commentary in France, former judokas who serve as analysts tend to say judogi, but the play-by-play commentators usually say kimono. En las retransmisiones deportivas en Francia, los exjudokas que hacen el análisis suelen decir judogi, pero los narradores dicen a menudo kimono. 最後までご視聴ありがとうございました。今回は日本でも使えるフランス語のボキャブラリー、ファッション&ジュエリー編をご紹介しました。 Aujourd'hui, j'ai présenté du vocabulaire français utilisé aussi au Japon, spécial mode et bijoux. Today, I introduced French vocabulary that is also used in Japan in the fashion and jewelry edition. Hoy presenté vocabulario francés que también se usa en Japón, en la edición de moda y joyería. この言葉聞いたことあるというものはありましたか？ Avez-vous reconnu certains mots? Did you recognize any of the words? ¿Reconociste algunas de las palabras? 今回の動画を気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。 Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle like. 次回はビューティー&エステ編をご紹介します。どうぞお楽しみに。 La prochaine fois, je vous présenterai l'édition Beauté et Sperluette esthétique. Restez connectés. Next time, I'll introduce the Beauty and Aesthetics edition. Stay tuned. La próxima vez,
presentaré la edición de Belleza y Estética. No te lo pierdas. 次回の動画やライブでお会いできることを楽しみにしています。 J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo ou en direct. I look forward to seeing you in the next video or live stream. Espero verlos en el próximo vídeo o en un directo. またね。アビアント。See you very soon. Hasta luego.